जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाल मु सुब्रत मोर नुआ एक फ्रेश वीडियो को आपण ढेर सारा शुभकामना सांग मैंने आशा कर जगन्नाथ दयार आप भल थे सांग मैंने मुझे बर्तमान दुकान कम करने दुकान कम आपन को भाविली आज स्प्रिंग रोल रेसिपी शेयर करी बोली चलो सांग मैंने मुझे स्प्रिंग रोल केमी बनाऊँगी सहज उपाय आपड़ भी घरे बन पारे स्प्रिंग रोल बन खाईपर चलो सांग मैंने स्प्रिंग रोल बन शेयर करिया सांग मैंने गैस ऑन कर तेल पकई नहीं कढ़ई गरम है ता देदेव अदा रसुण पेस्ट आपड़ चाहिए भी तादर कटा अदा रसुण पेस्ट दे पारे मुझे पेस्ट करी पेस्ट दे टे मिक्स हाँपाई भल भाटे कर चल ना ताकि सीझापी छाड़ा सांग मैंने देखुए बर्तमान तो मुझे चल टे अदा प्याज रसुण सीझी आसिले तादर एड करा काटी भेजिटेबल एड करा चलो सांग मैंने बर्तमान कटा भेजिटेबल सब दे कोबी गाजर कैप्सिकम पियाज देकी भल भाव चल ना सांग मैंने देखुए सहज उपाय घरे बन पारे सांग मैंने स्प्रिंग रोल किसी असुविधा ना रेस्टोरेंट रे मेठर अलग मो घर उपचार आपण सहित शेयर कल घरे जड़े नॉर्मल बनई खाईपर स्प्रिंग रोल रेस्टोरेंट ठारू भल बनई खाईपर हेल्दी रे कौन केमिकल भी ऐड हेनी देखिए आप प्रत्येक स्टेप रे बतेबी कौन कौन मुझे ऐड कर देहरे बर्तमान टे कोबी से सीझी आसा तो लुण मुझे ऐड कर देती हल्का कोबी जल्दी हाँपाई चलो तो कोबी टे हल्का सीझी जाओ तापर तादर सॉस सब ऐड करा कौन कौन सॉस मुझे ऐड कर देखेबी आपन को कोबी मोर तो 50% हो गला तादर बर्तमान सोया सॉस विनेगार मुझे देखी बहुत कम मात्रा रे भल भाव चल ना सी टे पुणी से पानी छाड़ा तादर टमाटर केचप ऐड कर टाइम हो कहबी आ भल भाव चलना टे पानी छाड़ी दो कोबी टे पानी छाड़ आप तो जानी थे कोबी पानी छाड़ा बर्तमान आसला टाइम टमाटर केचप देवाई टमाटर केचप ऐड करदे आप देखते मु टमाटर केचप ऐड कर ताकू भल भाव चल ना जेहेतु भिनेगार देते हल्का चीनी भी ऐड कर सांग मैंने मुझे चीनी ऐड भिडियोटा आपण मान सहित शेयर कर पारनी लंका देवे नहीं छुआ पिला खाए जो लंका पेस्ट देवे नहीं लंका पेस्ट करदे आ चटपटा टे लगे मु लंका गुंड देती जेहेतु कम मात्रा रे लंका गुंड देले कौन हम लंका चिली फ्लेक्स देवे लंकाटा दरदरा बाटिकी देले ता टेस्टा टे अलग टेस्ट भल लगे तीखापना आसो टेस्ट भल लगे तादर मु किसी नूडल्स रखी थी मैगी जेहेतु मो पाखे चाउमिन नाला मैगी सीझे दे देती टेस्ट पाई आपण मैंने देखुए हो सारा मुझे टे आउ चीनी पकईदे हल्का चीनी पकईदे सिक्रेट मसला कहीदेवी आप मैगी मसला भी पकई पारे मैगी मसला बोले टेस्ट भी भल आस मुझे सिक्रेट मसला जेहतु मो हाथ बना मसला आपण मैगी मसला ऐड करदे कहीं आम दुकानी जेहेतु मसला हाथ में बनाऊे आपण मैगी मसला देवे टेस्ट भल आसो सांग मैंने जो मैंने भी मो वीडियो देखुचे मैगी मसला जो कौन सी जिन यूज करचे पकड़ा फकड़ा मैगी मसला यूज करूँ टेस्ट भल आसो है कि मैगी मसला छड़ा कौन मसला देवे नहीं बर्तमान मोर 50 पूरा सरिया उपर तादर कटा धनिया पत्र ऐड कराटा बाकी रहा चलतु एवं बर्तमान आपको ठंडा हवा छाड़ दी सेपटे रुटी बेलिया जेहेतु स्प्रिंग रोल मो मैदा दली नहीं गुड़ा कर नहीं ताकू बेली नवा रुटी टाइप रे देखो मो मसला बनिक रेडी बेली नवा गोटे पर गोटे रुटी रुटी टाइप रे बनइबे बेस्ट रहिबो रुटी गोटे पर गोटे बनई नवा मो रुटी बेली सारे केमी मेठर मोड़ा जी भी कहबी आपन को जेहेतु मोबाइल रखिकी मत काम करा असुविधा होची
ମୋ ରୁଟି କୌଣସି ଗୋଲ ପାଇବନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଲସେ ବେଲି ପାରେନା ରୁଟି ଗୋଲ ଗୋଟିକି ପାଇବେନି ମୋ ହାତରୁ ମଜାକ କି ଉଡ଼େଇବନି ଭାଇମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ଦୋକାନ କରିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଲା ବେଲି ବେଶୀ ଆସେନି। ମୋର ରୁଟି ବେଲା ସରିଗଲା। ଦେଖିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଏବେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି, ତେଲ ନୁହଁ ପାଣି। ରୁଟି ରଖିନେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୁଟି ନେଇକି ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକି ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଉଛି 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେବେ ନାହିଁ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ମୋଟା ହେଲେ ଫାଟିଯିବ। 2ଟା ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ମସଲା ଦେବେ, ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଲଗାଇ ନେବେ। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଲଗାଇଲି ମୁଁ, ତାପରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି, ଖାଲି ହାତକୁ ଅନେଇଥିବେ। ଆପଣ ବି ଘରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ପରେ ବାସ୍ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ, ପୁଣି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ଏପଟ ମୁହଁଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ, ରଖିନେବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖୁଛେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବି ମୁଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ମଇଦା ବେଟର୍ ଦେଲେ ଅଟା ରକମ ବେଶୀ ଲାଗିକି ରହିବ। ମଇଦା ବେଟର୍ ଦିଆଯାଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଯେଉଁଟା ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମଇଦାର ବେଟର୍ ବନା ହେଇକି ପତଳା ସିଟ୍ ବନା ଯାଇଥାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଲେ ସେ ରହିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ହାତ ବନା ଦଳା ହେଇଛି, ଇଏ ଚପକିଯିବ ପାଣିରେ ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବନେଇବା ଶିଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ତରିକା ଶିଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରିକା ଅଛି। ମୁଁ ଘରୋଇ ପାଇଁ ଶିଖାଉଛି। ଆପଣ ଘରେ ଯେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ଆରାମସେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରାମସେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍, ବନେଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲ୍ଦି କୌଣସି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କୌଣସି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଘରୋଇ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହିସାବରେ ବନେଇଲି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇବେ, କୌଣସି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କୁହେ, କୌଣସି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣ। ସବୁ ଜିନିଷର ଆଜିକାଲି ଦୋକାନରେ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରେନି। ଖାଲି ଚାଉମିନ୍ ବନେଇଲା ବେଳେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଯିଏ କୁହେ ମୁଁ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେକୌଣସି ଡିସ୍ ବି ବନାଏ ମୁଁ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଏଡ଼୍ କରେନି। ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇବେ ଘରେ। ଆପଣ ବିନା ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଚାଇନା ସଲ୍ଟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କର, ଛତୁ ପକୋଡ଼ା କର, ଯାହା କର ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବନାଉଛେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମସଲାରେ, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବ। ଆମ ହାତ ବନା ମସଲା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ରହିବ। ଆପଣ କେବେ ବି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବି କୁହେ, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସରିଗଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ମୁଡ଼ା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଟିକେ ଉଠିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ମୁଡ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବି, ତାକୁ କରିନେବା ଷ୍ଟିମ୍। ଏବେ ଷ୍ଟିମରେ ତେଲ ଲଗାଇ ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିନେବା। ମୋର ଯେହେତୁ ମୋମୋ ଷ୍ଟିମର୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିବ ଏମିତି ତେଲ ଲଗାଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରଖିନେବେ। ତାକୁ ଟିକେ ବାମ୍ଫରେ ସିଝେଇତେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସିଝିଗଲା ଇଏ ମୋମୋ। ମୁଁ ସିଝିବାଟା ଦେଖିପାରିନି। ପୁରା ଷ୍ଟିମ୍ ନେଇନେଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍। ଏଟା ଖାଲି ଫ୍ରାଏଡ଼୍, ବାକି ଦୋକାନ ପାଖକୁ ତ ବନେଇ ହେବ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ର। ଆକୁ ତେଲରେ ଗରମ କରି ଫ୍ରାଏଡ଼୍ କରିନେବେ, ମଜା ନେବେ। ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।